ба мисли мо ба тамоми дунё сафар кардан хоҳед, ба ватсапи авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. билетҳои арзон ва боваринок аст. шумо мара дуруст бифаҳмед. ман безор шудам ки ҳамин ҷурай шумо зиндагонӣ кардана. охи як рӯз биёям аст, ду рӯз биёям аст, ҳар рӯз маст меояд. ина ҳозина бестенами қапас мебинӣ ки бо айдар дуромад маст. охи ман дигар тоқат кардан наметонум. о гудаком калон шидан. охи мардум мара механда. охи янга аввалош ки астағфирилло канини ин акада барои арақ хӯрдан зиндагиро хеле ҳол баҳс мекунад. рӯзе мешава арақамо акаҷоно ман дигар зиндагӣ намекунам. янгаҷон астағфирилло бугу. шайтон даромадаи да болои сарат. астағфирилло бугу. зиндагӣ бекамбудӣ немеша янгаҷон. охи ман чандум бора шуморо гуфтастам ки ҳама одама насиҳат кунед. ина аҳволош бо маст омад. рафиқои хамайку чӣ ҷада истодин охи? хона медорӣ? мо баи аҳволи та изо мекашем дигар туфлимона бикашем хонаи та будуроем ака. айси биё бес бикапира мугамои коми и чӣ ҳолае? биё баъз ками арақ харитае. як аз дар рӯ ра мебина е аҳса авдо мируби механда усал мекуна ду рӯз баъд навердор меши авердор меши марди ки калон шиди бас ками корот охи. бест так охи ҳами сармадарги я минут бест ман орзу дорум охи ҳами арақа бас кунам. охай ба чӯ баъс намекунӣ? калат кор мекуна ман арақира бас кунам ба беорзу чӣ хел зиндагӣ мекунам? ассалому алайкум. ва алайкум ва алайкум. кинай духтурҷон. ҳо карим бобоим ягар бед марҳамат 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 марҳамат. раҳмат ҷонум. илоҳиё ми хайрати қадам дафъи кулли балоҳо парвардигор оқибату бихайр куни. имон аллоҳу акбар. созир саломатиён аст? раҳмат бачаҷон. раҳмат додарҷон. раҳмат. шукри худо ки дар ҳамин манзилу маконмон дар ҳамин деҳаи хурдакакмон шумо ҳастед. боше духтури ветеринарам ки бошен як ҷои худмонам дард куна шумоду муроҷиат мекунем. ҳамин хел дига куҷо бурем? куҷо бурем? акнун домоди вай сабури камазист гуфтае ки ин ветеринар одама намефаҳмад. ман гуфтам чӣ хел ветеринара хонда бошамам одам биям ман соз мефаҳмам. вай хонатонагӣ кампирбам як гуфта мемонед. ҳамун дорӯе ки дуюмша ман додам ку ҳавая яхдон дамонад. ҳавай акнун чӣ гӯям одами хунук ба хунукаш нағз мешавад. шумо духтурҷон гап қатӣ шудему ман бо ҳозир мурхона мерам. мурхона ба мурхонаи вай номаш чӣ буд унҷа холаи муҷиба ба. шумо як кадом шамоло паром бобиҷон? ман худам ирӯз нағзм. созен ба ҳар ҳол як бор мебинем боби. не шарт нест вале дилум барои чӣ иқадар хавотира. парешонед шумо парешонед. охи ана ҳамо аспи ма ду рӯз шуд ки инам дар замини яксон холай айҷош намеҷумад. ба худо ҳамо искра маззаш нашуд? маззаш нест. аспи нағзи маҳалла буд. албатта. ҳамин овам намехӯрад. ман ҳозир худам а ферма омадам. ферма рафта будам. ман шумо таблетка метиҳам набошад. ҳамин таблеткаро бурда аспатонба метиҳед. ина ҳамин таблеткаро мегиреду аспатонба метиҳед. охи духтурҷон гуфтум ку искра на алаф мехӯра на об ма чӣ хели дору метавонӣ ки бихӯра? ина роҳаш осон амак. чӣ хел? ина ҳамин хеле трубкаро мегиред. труба ҳаст ку пластика. трубаи пластик. 15 мешавад. ҳамин 4 таҳак таблеткаро аз ин тарафаш мегузореду сурохишда. ин суи трубаро хеле даҳони аспда меандозеду аз инҷа мекунед. ин роҳи осон аст. ман рости гап шумода бепул ҳамеро гуфтум ман шумо. ҳазор раҳмат духтурҷон. ин қадар саводи баланд дорӣ. илоҳим ки ана саводу илмут ай ирам ба дараҷаи олӣ барасад. аллоҳу акбар. кампира лекин гап занед. кампира гап занед ки яхдонда баъзан худшам даромада истад. майлаш бобиҷон бо биёед. майлаш духтурҷон раҳмат.
آماده ایستید. результат چه گپ میزنم شما خب حالی نه کمتری ستان بدتر من به انتظار دکتر تو دکتر می یا تو دکتر می همان دکتر گذارید گذارید یا شما پسری امکی مرگان نیستی؟ ها ما پسری اما که امرگان شما چه خیلی سوید دادین چه خیلی آنالیز دادین یا با آرام شوید شنید یک بار شنید چی گپ شد لوکا جان؟ همین سر اوتام آمادگی بود ها ساعت 8:30 آمدن رفتن ها اسبتون کسال بود من تبلیت دادم بینی هر ناز رفتن ها خوب شما اوته گفت آمده اینجا یک کدام اوتر گفت آمدسم شما شهر مسئله دادین چی مسئله هست؟ چی مسئله شما گفتین که همین شلنگ میگیری اینی تبلیت کر میگیری در شلنگ میمونی ایش دای ازد میمونی پوف میکنی ها که اوتتون گفتن که اسب علف نمیخورد بعد من راهی آسانی تبلیت رو وارد ساختن به ارگانیسم اسب یاد دادم خیلی چی شده است؟ چی شده است پیش آیاتم از پوف کرد همین خدایا که من به آینده خداوند سلامتی ته انا همین درگاه ها به هیچگاه خدا چی گپ خدا جان چی گپ خدا دکتر فراد کنم خسور دکتر فراد کنم دکتر در کار نیست خودت بخیر بالای پام یه اخماق البالای پای این کس خیلی من اینجا چی یه اخماق یک کارا فهمیده کنید خیلی کشتی این آدم خدا جان خدا بشین یک جدا الهی آمین خدا جان هم خداوند شفا بدی هوا سیاحت سلامت باشه و همین بعد دو روز توی کار گیریم الله اکبر خدا جان سازه شما همین شنیدم که شما همین بالنیسه بیمارخانه در فرو اومدین شمال وری خودم آماده ایستاده بودم این هم خیلی گرفتم قطیم که بچه‌م رویم که خسورات مازهشون نگفتم اینا آمدیم خیلی چی گپ شد چی کار شد بعد رفتنی شما با ما یه مصلحت کردیم میکنید دست پیش به تویو البته آخه در این محله خمون کیه او شخصی که شما قدرشیدن نخواه همه میخواه همه میخواه ما هم خواستیم ما هم میخواهیم انا وقتی که بعد روزی شیدنمون یک فکر ازال دادن چی فکر باشد خدا جان؟ همین دختری ما قدا جان دختری کلانم کشیده باشه به هنرای یگان نمودی خوراک پخته نمیتونه یا سیده جان یگان خوراک پخته نمیتونه یگان نمود خوراک پخته نمیتونه انا همین رو فکر کردم دلم ده زور آمد دل احتیاط کن ایره قلب میگونده هیچ گپ نیست خدا جان خیلی هیچ گپ نیست یگان مایده گپ نیست به همین هم بچه ما یگان جا کار نمیکنه که یکی بیاره و دخترش ما بپزه